fire, just by way of introduction, so that you know, have some idea where I'm coming from in speaking about this, especially for you guys who are new to me and vice versa. One is I've been practicing Oriental medicine. He estado practicando medicina oriental, and specifically variations of Ayurveda, específicamente variaciones de la Ayurveda, professionally since 1983. desde 1983. I wrote the first book ever published Escribí el primer libro que alguna vez se haya publicado in English en inglés, on traditional Thai medicine. en medicina tradicional tailandesa. So this is the classical, indigenous, traditional Ayurvedic medicine of the country of Thailand. Entonces, esta es la medicina tradicional del país Tailandia. For this research and publication, Por esta publicación y por esta investigación, I've been honored many times by the Royal Government of Thailand he sido invitado varias veces por el gobierno real de Taiwán and by the King of Thailand. y por el rey de Taiwán. And so I am a licensed professor of traditional medicine. Y por esa razón me dieron una licencia como profesor de esta arte tradicional. In the Thai educational system, they refer to professors as Achan. En el sistema educativo Thai se conoce al profesor como Achan. Correct. Okay, so in addition to that, I've studied extensively naturopathic medicine. Además de esto, he estudiado medicina naturopática de una manera muy extensa. And I also have an MD. Y también tengo doctorado. So the last thing I'd like to say, which is significant, Lo que is quisiera decir que es significativo, I'm also Native American. que también soy nativo americano. Both myself and my wife Mi family esposa, familia, are Native American. somos nativos americanos. And we are the typical mixed blood, Somos la típica sangre mezclada, which represents about 87% of Native Americans in the United que States. representa como el 87% de los nativos norteamericanos. Only about 17% of Native Americans in the U.S. are full blood. Solamente 70% son de sangre completa pura. So in honoring of our family tradition, Para honrar a nuestra tradición familiar, I have been researching for many years Native American medicine and ceremony. he estado investigando las ceremonias tradicionales de la medicina norteamericana And I've really come to the conclusion y he venido a la conclusión that indigenous and traditional medicine, que la medicina tradicional e indígena, regardless of its origin, sin importar de dónde venga, shares many things in common. comparte muchas cosas en común. And I hope to go over some of these in my presentation Y today. quisiera revisar algunas con ustedes. Now, complicated title here, and so let's don't get too hung up on it, but I really needed a starting point. El tema es complicado como inicio, pero bueno. So in consideration of extra-articular features of connective tissue disease, Es decir, tiene que ver con la enfermedad del tejido conectivo y articular, spondyloarthropathy, arthropathy and arthritis, la espondiloartropatía, la artropatía y la artritis, fibromyalgia and corresponding edemas, ischemia, fibromialgia y los edemas y la isquemia correspondiente, and inflammation and pain, y tratamiento del dolor with indigenous traditional therapeutic approaches, con terapias tradicionales terapéuticas indígenas, and my particular system, SomaVeda Thai Yoga, y mi Ayurveda. sistema principal que es el SomaVeda, Ayurveda del Thai Yoga. That's why Bottom to the right. No. got it. All right, let's start with this. Comencemos con esto. Foolish is the doctor who despises the knowledge of the ancients. Tonto es el médico que rechaza el conocimiento de los antiguos. Especially us docs who have naturopathic inclinations, we know this phrase very well. Los naturópatas sabemos esta frase muy bien. But I always ask the question, where do we find this knowledge of the ancients? Siempre pregunto dónde encontramos esta sabiduría antigua. And much wisdom of the ancients has been passed down through countless generations. Y mucha sabiduría de los antiguos han pasado por generaciones. In the religious wisdom and medicine teachings En las enseñanzas religiosas y medicinales antiguas of indigenous and traditional native cultures. de las culturas nativas antiguas.
Now, I'm not going to go through every little detail, but I did give you this presentation is in the CD, so you can take your time and go through this. Revisarán en el CD, por favor, estará el PowerPoint completo. But I wanted to cover a couple of ideas. One is spondyloarthropathy is any joint disease of the vertebral column. Lo básico es que la espondiloartropatía es cualquier enfermedad de las articulaciones de la columna. And arthropathy is a disease of a joint. La artropatía es la enfermedad de una articulación. And we're going to focus on this concept of arthritis. Y vamos a enfocarnos en el concepto de la artritis. Now, from a Western point of view and Western definitions, to be honest, there is no clean definition of arthritis. Y realmente no hay una definición limpia de la artritis. It's virtually like the more you research what's published, Es como que mientras más investiga lo que han publicado, accepted definitions and standards, todos los estándares definitivos, the less specific it gets. menos específicos se ponen. Let's see. Okay, and we're going to hold on to that thought of arthritis, but I want to tell you what we're going to talk about is related to this indigenous and traditional medicine. All right. In Thai, we call this Raksa Tangnuat Kamboran Thai. En tailandés decimos a esto, ¿qué significa? Which means the ancient Thai Lo cual significa que spiritual way of healing la forma antigua tailandesa espiritual by laying on hands de poner las manos to manifest the spiritual energy para manifestar la energía espiritual of the heart in a practical way. del corazón de una forma práctica. So by definition, Entonces, por definición, this is classical Thai medicine. es medicina clásica Thai. It's also colloquially known También coloquialmente se la conoce as the practical expression of loving kindness. como la expresión práctica del amor. I always say it like this. The primary outcomes in most traditional systems of medicine Déjame decirte esto, lo principal de cualquier medicina tradicional can be quantified and can be measured. no puede ser cuantificado ni medido. In other words, it can be weighed. Es como que queremos pesar. A volume can be determined. Un volumen puede A determinarse. temperature change can be measured. La temperatura puede medirse. So on and so forth. In Thai, in the most classical traditional sense, the primary outcomes of all medicine Todos los resultados de la medicina, según los tailandeses, are love, es el amor compassion, y la compasión, joy, el gozo and a balanced mind. y una mente en balance. So in Thai, it's called Promiwihansi. En Thai se lo llama Promiwihansi, It means the four divine states of being. que significa los 4 estadios del espíritu. So medicine is supposed to be the practical expression La medicina debe ser la expresión práctica of love. del amor. And medicine which is not the practical expression of love Y la medicina que no es la expresión práctica del amor is something else. es alguna otra cosa. This picture I took in Karen Village, it was actually published in Macmillan Encyclopedia, World Encyclopedia, but I took the picture. Yo tomé la foto y acabó mi foto en la Enciclopedia Mundial de las Artes Curativas. I took this in an Aka village, Tomé esta fotografía en una villa de Aka, about half a kilometer from the border of Burma. más o menos un medio kilómetro en la frontera con Birmania. And basically, let me set the scene for you. Y déjame contarte esto. The Aka people are indigenous tribal people La gente de Aka son gente indígena tribal who have made their way into the north of Thailand que lograron entrarse a la parte norte de Tailandia by way of Tibet. por los caminos del Tíbet. In other words, originally they were from Tibet and they migrated south En otras palabras, migraron hacia el sur and eventually settled into the northern Thailand and Burma area. y se quedaron en la parte norte de Tailandia y Birmania. They practice this traditional medicine which is based on the expression of care and compassion. Practican esta expresión del amor compasivo. And every day after they come in from the fields, Y cada día después de que vienen desde los campos de trabajo, the rice farmers,
los cultivadores de arroz. Or when I took this picture, I think the primary harvest was poppies that year. Creo que ese año el cultivo había sido amapola. They don't have TV, No tienen televisión, no radio, no hay radio, no electricity. no tienen electricidad. You see them using kerosene lamps. Vean que están usando lámparas de queroseno. Okay, in a bamboo house, everything in the house is made from Una bamboo. casa de bambú, en esa casa todo es bambú. Okay, and they take turns getting on the floor, Se hacen turnos y se acuestan. and everyone who's not busy Y el que no está ocupado en algo, cooking, watching the kids, lavando, cuidando, cocinando, work on that person le hace terapia a la persona until they're well, hasta que estén bien, however long it takes. lo que tome de tiempo. And you'll have 3, 4, 5, 6 people working at a time. Y tienes 3, 4, 5 ahí haciendo la terapia a uno. Some people after the end of the day need a lot of work. Porque al final del día necesitan recuperación. Some people not so much. Otra gente necesita poca recuperación. And they do round robin and they take turns. Y toman turnos And there's conversation. y mientras tanto hay conversación. There are people singing songs. Hay gente que canta, There are people praying. hay gente que ora. And this is the evening. Y esta es la noche, This is the end of the day. hasta el final del día. And every day. Y todos los días. It's part of the traditional Es life. parte de su vida tradicional. Now, these types of traditions Este tipo de tradiciones have been translated into more urban settings, han sido traducidas hacia las zonas urbanas, into more what we call institutional traditional medicine. en lo que llamamos las medicinas tradicionales institucionalizadas. But the essence Pero la esencia of medicine is something that families do de la medicina es algo que las familias hacen for expressing their love to each other, para expresar su amor a cada uno, to literally be the foundation of life, para literalmente ser el fundamento de la vida. still remain. Y eso todavía está. I find this to be true. Entiendo que esto es verdad, Everywhere I've traveled or trained or studied traditional medicine. porque donde quiera que he estudiado la medicina tradicional, When we went to Ecuador cuando fuimos al Ecuador, por ejemplo, and we talked to the Satula medicine people, y hablamos a la gente sáchila, the first thing la primera cosa the medicine man told me, que el chamán me dijo medicine is extension es la medicina es la extensión of the heart. del corazón. And so then we have technology, we have Y ahí herbs, viene la técnica, la tecnología, la hierba, we have mental understandings entendimientos mentales, using our intelligence and other nuestra things. inteligencia y otros valores. All valid. All valid. Todos estos valores. It's great to understand the chemistry Es grandioso entender la química, as perfectly as possible. lo más perfecto que se puede. It's great to understand the technology Es grandioso entender la as tecnología, perfectly as possible. lo más perfecto que se puede. As long as we don't lose the heart. Mientras no perdamos el corazón. I want to say also one last thing before I move from here. Quiero decir eso. The reason why indigenous and traditional healing arts have survived for thousands of years La tradición, estas medicinas no han sobrevivido por miles de años. is not because they make sense. No es porque tienen lógica. The reason why they've lasted for thousands of years La razón por la que duraron miles de años is not because they're commercially viable. no es porque son comerciales. The reason why they've lasted for thousands of years is not necessarily because they make you feel good. Y no es que necesariamente te hacen sentir bien. The reason these systems have lasted as long as they have, in my humble opinion, La verdadera razón, mi modesta opinión, is because they actually express the genuine qualities that make human beings es que expresan las cualidades que hacemos que los seres humanos seamos seres humanos, decent human beings. seres humanos decentes. So there is no distinction between medicine for the body. Entonces no hay una distinción entre la medicina There's no médica, distinction between medicine for the mind. no hay distinción para la medicina de la mente, And there's no distinction between medicine for the heart, y no hay distinción para la medicina del corazón, medicine for the environment, la medicina para el ambiente, medicine for the politics. medicina para las políticas. There's no such thing in traditional medicine. These distinctions are purely arbitrary and they are modern. No hay distinción, son arbitrarias y modernas. In the old way, the old rishis, as the Thais would say, Pero en los antiguos formas de ellos de pensamiento, so the
reason why you're sick La razón por la que estás enfermo is because you're not well. es porque no estás bien. And the reason why you're not well Y la razón por la cual no estás bien is because you've lost your connection to spirit. es que has perdido tu conexión con el Espíritu, Because you don't know God. porque no conoces a Dios. That's traditional. Eso es tradicional. So how many traditional systems of healing have you heard of Entonces, ¿de cuántos sistemas han oído tradicionalmente hablando? that all start with a fundamental acknowledgement of the sacredness of everything, Que of all todos life? representen y respeten la sacralidad de todo y en el todo. We share this in common. Eso es lo que tenemos en común. All right, here's our 4 primary outcomes. Aquí están los 4 resultados. So physical outcomes Los resultados físicos are secondary outcomes, son resultados secundarios. maybe tertiary. Pueden incluso ser terciarios. For example, Por ejemplo, if I was the greatest example of medicine or a doctor that could be on the planet, si yo fuera el médico ejemplar del mundo de todos los médicos, of all the ills of the human race, if there was one thing that I could cure, what would it be? y si hubiera alguna de las enfermedades que pudiera curar de la especie humana, ¿cuál sería? Well, it would be a short life. Por ejemplo, sería la vida corta. This is why all traditional systems of medicine Porque esto es la razón por la cual todos los sistemas tradicionales de medicina emphasize longevity. enfatizan en la longevidad. And it's a really simple concept. Es un concepto muy simple. When we're young, Cuando somos más jóvenes, we're dumb. somos más tontos. When we mature, Cuando maduramos, we have greater understanding. tenemos un entendimiento mayor. So if we could just live a little bit longer, De tal manera, si pudiéramos vivir un poquito más, there's a chance we might become a little bit wiser. hay chance de hacernos un poquito más sabios. And so the traditions begin with longevity. Por So, eso todas las tradiciones comienzan con longevidad. okay. However, as far as physical ailments, En lo que tiene que ver con los problemas físicos, this is always considered secondary. esto siempre se considera secundario. Because according to, for example, in the traditional Thai culture, Porque, por ejemplo, en la cultura Thai, to be alive is to be in pain. el estar vivo es estar con dolor. Suffering is the one condition that is common to all living things. El sufrimiento es común de todos los seres vivos. So suffering will never not be, O sea, no es que el sufrimiento nunca va a dejar de estar ahí as long as you're drawing breath. mientras estés metiendo aire. So my goal as a doctor is not that you should be pain-free. Mi objetivo como médico no es que no tengas dolor. My goal as a doctor is that you should know love Mi objetivo como médico es que tú conozcas el amor and compassion y la compasión and joy y el gozo and a balanced mind. y una mente de Because balance. you may be in pain to your last breath in this Porque tú life. podrías estar con dolor hasta el último día de tu vida And we all have to go sometime, y todos tenemos que pasar por ello and we all have to go some way. y todos tenemos que irnos de alguna manera. Some of us die in our sleep. Algunas nos debemos de dormir y hemos de morir, Some of us go by bus, otros será por bus, literally. literalmente, Some of us go by disease process. otros iremos por alguna enfermedad. But one way or the other, we're all going. Pero una manera o la otra todos nos vamos. You can do medicine Usted puede hacer medicina effectively efectivamente in a hospice en un hospicio with a patient con un paciente who is 5 minutes en 5 minutos from their last breath. antes de que llegue a su respiro final And you can bring healing to them. y puedes traerles sanación a Now, ellos. if your self-image as a doctor or as a practitioner Y si tu autoimagen como médico y como practicante is tied up to mechanical success, está junta a un éxito mecánico and that your clients will become perfectly well y sus clientes se mejoran perfectamente and pain-free, y se hacen sin dolor, you will have what many doctors have, usted va a tener lo que muchos médicos tienen, which is poor self-esteem, lo cual es pobre autoestima, depression, depresión, anxiety, ansiedad, and you will suffer y usted va a sufrir proportionally as your patients suffer, proporcionalmente al sufrimiento de sus pacientes, because you will always fail. porque siempre falla. So my teacher said, so rather than focus on where we will always fail, because you will not end suffering in the world, Usted no puede quitar el sufrimiento del mundo, focus on what's achievable. mejor enfóquese en lo que se puede lograr. In the last minutes of life, En los últimos minutos de vida,
in the oddest of circumstance, en cualquier circunstancia, anyone para todos, can find peace. pueden encontrar paz. Because why? ¿Por qué? Because love Porque el amor can manifest puede manifestarse in the most dire of en las circumstances situaciones más increíbles and without limitation. y sin limitación. So, if you start with this as your fundamental presupposition, your basis, world vision, if you will, Si comienza como su visión personal mundial, and I know, for example, with every client, yo sé que con cada cliente, if nothing else, si nada más se hiciera, I can communicate this. al menos puedo comunicar esto. So I'm already 100% successful. Entonces ya soy 100% exitoso en comunicar And esto. now we look at the structural, Y ahora miramos la parte estructural, mechanical, mecánica, chemical, química, emotional, emocional, psychological, psicológica and all the other things y otras cosas that we may or may not be able to que podríamos, tal vez, o no podríamos, tal vez, resolve resolver or remedy o remediar with this particular client con este cliente en at this particular, particular time. en este tiempo particular. Because that client may have issues all of them. Porque el cliente va a tener situaciones toda su vida. Okay? So, traditional medicine from the Thai perspective La medicina tradicional tailandesa is mostly about this idea of it is a practical expression of es compassion. una expresión práctica de la compasión. The only real reason why I want to help you La una verdadera razón por la cual habría que ayudarte is because I care about you, es porque me importas, not because you will make my house payment. no porque vas a hacer el pago de mi casa. Okay? Fundamentally, it's a significant difference. Fundamentalmente hay una diferencia muy significativa. All right, so we say the purpose of our SomaVeda Therapeutics Entonces el propósito de la SomaVeda is to repair, es reparar, restore, and strengthen restaurar y reforzar connection, la conexión, communication, and la awareness comunicación y la conciencia between the individual entre el individuo and the spirit of oneness y el espíritu o la unidad with themselves consigo mismos and with innate y con intelligence. inteligencia innata. Because we, in a traditional idea, we believe that we are made like God, that we are made like Porque Spirit, todos creemos que estamos hechos de imagen y semejanza de Dios y del Espíritu, but we are out of touch. pero estamos fuera del tacto. So, traditional Ayurvedic definition of the practice of Ayurveda Entonces, la práctica de la Ayurveda tradicionalmente definida is to narrow the separation. es acortar la separación. In other words, ill is defined as separate from knowledge of God. Entonces, la enfermedad es cuando te separas de Dios. Well is considered integrated with knowledge of God. Y el bienestar es considerado la integración con el conocimiento divino. So I mentioned the Promibihansi. Y entonces, mencionemos, pero que no podamos ver, Now, therapy is a matter of bringing energy, el traer energía, attention, atención, consciousness, conciencia, breath, respiración, pressure presión to bear on the entire person. para toda la persona. So we'd say that means spiritual, emotional, mental, and physical context. Y eso tiene que ver con los contactos que tenemos físicos, mentales, emocionales y espirituales. To promote a homeostatic Para promover un equilibrio and homeostático homeodynamic equilibrium entre mente, cuerpo y espíritu. between mind, body, and spirit. To support spiritual growth, health, and well-being, Ayudar al apoyo, el crecimiento, la salud y el bienestar. and to promote wellness to alleviate pain and suffering. Y promover bienestar para aliviar el dolor y el sufrimiento. So this is the chirothesia. This is the healing hand extending Este es divine la mano energy, curativo que se extiende. energy, attention, Energía, atención, consciousness, breath, and pressure. conciencia, respiración y presión. And I always remind my students that pressure is the little finger. Y siempre les recuerdo a mis estudiantes, la presión es la que representa el dedo chiquito. And the articulating thumb Y el dedo que articula is energy. es energía. Okay? So it gives us a pyramid. Entonces nos da una especie de pirámide. And pressure is at the bottom. Y Energy is at the la top. presión está al final, la energía está arriba. Briefly, influences on traditional Thai medicine. Las influencias de la medicina tailandesa, Thailand's in the middle. como que Tailandia esté a la mitad, China, tiene influencia de la China, India, de la India, Burma, de Burma,
Vietnam and Indonesia. y de Indonesia. And so the traditional medicine Entonces la medicina tradicional reflects all of these different influences. refleja todas las influencias de todas estas otras culturas. Ayurveda, I've used that word several times. En Ayurveda hemos usado la palabra varias veces. It's really two words. Son dos palabras. Okay. Ayur, Ayur okay, means life. significa vida Okay, and Veda is the science of life. y Veda, ciencia o estudio. So Ayurveda is basically living as if you believe what you say you believe. Ayurveda es vivir como tú dices que tienes que vivir. Right. In other words, don't speak one way and live another way. Entonces no vivas de una manera y hables de otra. Vive coherente. A couple of facts about Ayurveda. It's the oldest documented primary medicine still in use today. En el Ayurveda es la medicina más antigua documentada hasta el día de hoy. It has functioned as primary medicine for hundreds of millions of people for thousands of years. Ha sido usada por millones de personas por miles de años. I always love this one. People will say, oh, there's no science. A mí me encanta eso, ¿no? La gente dice, oh, no hay ciencia. Well, there is science, Bueno, sí hay ciencia, but there's also this. pero también hay esto, Hundreds of millions of people for thousands of years. cientos de miles de casos donde se han probado. Okay. So, you can weigh an article can have weight. Tú puedes pesar algo y tiene peso. A scientific study can have weight. Un estudio científico puede tener peso. And there are excellent studies. We heard about one earlier. En los excelentes estudios que hemos visto anteriormente, por ejemplo. Okay. But in actual fact of life, Pero en los hechos de la vida, hundreds of millions for thousands of years cientos de millones por miles de años, should carry some weight. debería tener también algún peso. Okay. This is the primary medicine of India, Tibet, Nepal, Esta es la medicina principal en la India, en el Nepal, Bhutan, en Bután, Myanmar, which is Burma, esto es Burma, Sri Lanka, en Sri Lanka, Thailand, Tailandia and Philippines until the colonial period. y las Filipinas hasta el tiempo de la colonización. And of all of these countries, Y de todos estos países, Thailand was the only one not colonized. Tailandia fue el único que no fue colonizado. And this is why the traditional medicine of Thailand Por eso es que la medicina tradicional de Tailandia remains reasonably intact. permanece razonablemente intacta. In all of these other countries, Y todos los otros países they were colonized sí fueron colonizados by military. por la fuerza militar. The cultures went through forced transition, Las culturas pasaron por una transición forzosa and they were westernized. y se occidentalizaron. Okay? Not so in Thailand. No así en Tailandia. That's happening now. Eso está pasando ahorita. It didn't happen in the past. No pasó en la antigüedad. So we are working to preserve the ancient traditions which are being lost Estamos tratando de preservar las tradiciones antiguas que se perdieron. now. All right, the Thai traditional medicine has been preserved in various indigenous tribal and monastic orders. Y se han preservado por cientos muchas tradicionales, órdenes monásticas tradicionales de curación y medicina. And was associated with the orders of the Buddhism, of the Buddhist monks and nuns. Asociados con las órdenes de monjes budistas. On one side. On the other Por un lado y por otro lado, is the tribal people that I mentioned earlier. es la gente tribal que mencioné anteriormente. There are 8 schools of medicine in traditional Thai. Hay 8 escuelas de medicina en la medicina Thai tradicional. There are schools of internal medicine, Hay una ala de medicina interna, Pediatrics. pediatría, surgery, cirugía, eye and ENT. otorrinolaringología. So you can see a very well-balanced Es decir, es bien balanceado. practice of medicine. Una práctica de la medicina bien balanceada. Thai medicine is contrast with Western medicine. La medicina Thai tiene un contraste con la medicina occidental. Western allopathy is the absence of disease, La definición alopática es ausencia de enfermedad. and Ayurveda and natural medicine. En la Ayurveda medicina natural, Okay, health is defined as all systems function optimally. la salud se define como que todos los sistemas funcionen óptimamente, Energy is good, que tenga buena energía and mental state of happiness and contentment. y que haya un buen estado de contento mental y felicidad. Because you can have a disease Usted puede tener una enfermedad
and still be y happy. todavía estar contento, Therefore, are you sick? aunque estés enfermo. So, from our point of view, Entonces, desde nuestro punto de vista, if you have cancer si usted tiene cáncer and you're happy, y está contento, you're not sick. no estás enfermo, You're a happy cancer person. eres un canceroso feliz. If you have a broken leg, Si te rompiste la pierna, but you're okay, you're pero happy, estás bien, estás contento. you're contented, life makes La sense, vida tiene sentido, it's working, está funcionando todo. you just have something broken, Solo se te rompió algo, you're not sick. no estás enfermo. So, this can apply to any situation. It's just a different way of looking Esto at it. aplica a cada situación, simplemente es una forma de mirar. Such a one is called a healthy person whose doshas are balanced, Una persona saludable es aquel que tiene sus doshas en balance, whose digestion is balanced, cuya digestión está en balance, whose bodily tissues and sus eliminations tejidos y are eliminación normal, están normales, and whose senses, mind, itself y sus sentidos, su mente y su yo are filled with bliss. están llenos de una energía bendita. One thing I wanted to mention is the doshas. En esto de los doshas, In classic Vedic literature, it defines the dosha as a manifestation of the ego, se conoce a la dosha como la manifestación energética del ego, also known as three elemental energies or humors, o tres energías elementales o humores, which are known as defilements or que se doshas. llaman como compartimentos Or doshas. o doshas. So, Dr. McWilliams mentioned earlier El doctor McWilliams había mencionado anteriormente the Chinese concept of the external pernicious influences. de las influencias perniciosas externas. And Ayurveda, and specifically in Thai Ayurveda, Y en el Ayurveda tailandés, these pernicious influences, estas influencias perniciosas, both external and internal, ya sean internas o externas, define us. nos definen. In other words, that is what defines our dosha. It's literally the composite, the juxtaposition La mezcla de las tres son las que definen nuestra personalidad. of these pernicious, or as my Vedic professors would use the term evil. Y pues cuando me ayudaban a hacer, mis antiguos profesores de medicina llamaban el mal, External evil, el mal externo, internal evil. el mal interno. But we could use toxins. Pero podemos usar toxinas, We could use things we identify as the ego. podemos identificarnos con cosas como el And ego. basically, a dosha is what happens Básicamente en las doshas que suceden. when your genetics, Ahí está tu genética, your personality, tu personalidad, meet your environment. tu ambiente, And it creates this three different qualities of y manifestation. nos crea tres diferentes formas de manifestación. Okay, we call them the mind-body operators. Se llaman los tres operadores corporales: Vata, Pitta, and Kapha. Vata, Pitta y Kapha. So they are the three manifestations also of the ego. Estas son las tres manifestaciones del ego. And so in balancing treatments Al balancear el tratamiento for dosha imbalance, para los doshas, we have to address these qualities: desire, like and dislike, and tenemos ignorance. que atacar el deseo, los gustos, disgustos y la ignorancia. These doshas individually have three different qualities. Estos doshas individualmente tienen tres cualidades diferentes. Vata, for example, Vata, por ejemplo, is associated with air. está asociado con el elemento It's a aire, quick, light, es rápido, es liviano, es frío, moving rough and dry. se mueve, es seco, Is associated with the breath. está asociado con la respiración. Right, Pitta is associated with fire, Pitta element, está asociado con el fuego, and you see these qualities. y ven las cualidades. Kapha, water, Kapha es el amor, and you see these qualities. ahí están las cualidades. So we have a holy trinity here. Tenemos una Trinidad Santa aquí. So we have essentially a male, female, and a reconciling energy Esencialmente la energía padre, madre, hijo, between air, fire, and water. o aire, tierra, agua. So back to arthritis, which I've wandered away quite far from. De vuelta a la artritis. In Western medicine,
you can see that there are over 100 different kinds of arthritis. En la evidencia occidental hay más de 100 tipos de artritis. You have dry arthritis, Tienes lo que se llama la artritis seca, non-inflammatory. que no es inflamatoria. You have wet arthritis, Tienes artritis húmeda, inflammatory, inflamatoria, such as rheumatoid como la que arthritis. se llama reumatoidea. But there's over 100 different types. Pero hay más de 100 tipos. I looked up in the various, like the Merck manual and some other things. Estaba mirando como en algunos libros. There was a drug regimen, Había un régimen farmacéutico, therapies terapias for every single one of them, para cada una de ellas and variations for most. y variaciones para la mayoría. Okay, so if you're going to be a specialist in arthritis, Si te vas a ser experto en artritis, I would imagine it would take you, many years, 20 or 30 years, imagino que te va a tomar unos 20 años to fully understand all of the possible variations para entender todas las variaciones posibles and all of the possible treatment variations y todas las posibilidades de tratamiento which might be brought to bear, que podían ser consideradas depending on all the possible variations dependiendo de las variaciones of the client, del cliente, of the patient. del paciente, Are they a child? si son niños, Are they a teenager? si son jóvenes, Are they a male? Are they a si female? son varón o mujer, Is it arthritis with cancer? es una artritis con cáncer, Is it arthritis with lymphedema? es una artritis con linfedema Is it arthritis with myalgia? o con fibromialgia, Is it arthritis with toxicity, es con toxicidad, deficiency? con deficiencias. So if you did nothing else, Si no hicieras nada más, there's no end to it. no hay final. However, in our tradition, En nuestra tradición there's only three. hay solo tres. You either have vata O arthritis, tienes artritis tipo vata, which is a dry type where the joints crack and pop. que es una artritis seca donde tus articulaciones There caen y is se truenan. little or no apparent swelling. Casi no hay hinchazón. Okay, and we call this non-inflammatory, Se llama no inflamatorio or a variation of osteoarthritis. o una variación de la osteoartritis. There is a pitta type of arthritis, Una artritis tipo pita, characterized by inflammation. caracterizada por inflamación. The joints become swollen and Las painful, inflamaciones se ponen hinchadas y dolorosas. and you may also see redness and inflammation. Y esta le ves Temperature. eritema y caliente al tacto, Temperature variations at the joint. con temperatura elevada en Then we artritis. have a kapha arthritis, Y tenemos artritis tipo CAFA, where the joint also becomes stiff and donde swollen, la articulación se hincha, but it is cold. pero es fría. It's cool. It may be clammy or wet, but it's Puede not ser hot. húmeda, pero Very no es distinctly. caliente. And a little movement, rather than aggravating the pain, tends to relieve Un it. poquito de movimiento la mejor. Okay, that's it. So, as a traditional practitioner, I don't have to study the 100 different kinds of arthritis. Entonces no voy a estudiar 100 tipos de I diferentes just do a artritis, simple assessment pero hago una evaluación based simple, on direct observation, basada en observación directa, taking the pulse, tomar el pulso, looking at the tongue, mirar la lengua, the complexion of the face, el rostro, general posture and demeanor, la postura, cómo se comporta, tone of voice, el tono de voz, hair, el cabello, and so on. y así. But it can be done very, very fast. And then I pick, is it a vata, pitta, or kapha? Y rápidamente determino qué tipo de artritis es, vata, pita o CAFA. And then we have a strategy. Y ahí vamos a la estrategia. Okay. Now, first, just a note here, and then I'll move on for general balancing of the tridosha Para que entiendan esto y el balance. or arthritis 1. When no specific dosha is indicated. Cuando no hay una dosha en específico, Right, the most important thing from our point of view lo más importante, pienso yo, is to remove, it's called ama, or these toxins, es quitar estas toxinas from the joint, de la articulación, deliver it back to the colon, volverla otra vez al colon, and then to eliminate. que se eliminen. So I think when I listen to other speakers talk about the role of chelation, for example, Por ejemplo, cuando he oído hablar de la quelación, or the role of in lymphedema, and doctors talking about how del linfedema certain qualities of the salts, toxic salts, y las cualidades de las sales tóxicas attached to the tendons and connective que tissue. se pegan a los tejidos conectivos, The tendones, site habitat of the toxins, they prefer the joints, ellas como hábitat prefieren las articulaciones. and how we need to remove them on.
Así podemos moverlas. And it's not magic. No es magia. Where do those toxins go? ¿A dónde se fueron estas toxinas? They have to come out one way or the other. Tienen que salir por un hueco por otro. So they're either out the alimentary system, O están en el sistema elemental, or they're out the integumentary o system, en el sistema integumentario, or they may be directly removed through some chelation therapy. o de pronto fueron sacadas por quelación. Okay. But one way or the other, Pero una forma o la otra, we have to find them, hay que encontrarlas, mobilize them, movilizarlas and remove them. All right, so but the emphasis in our practice is on the colon. y sacarlas. Por eso tenemos un énfasis en nuestra práctica en el colon. There's a remedy. I have a note in the back of this, which is quite popular, quite traditional, Hay un remedio muy particular y muy tradicional conocido, which is called triphala. que se llama tripala. It's called triphala because it is appropriate for all the doshas. Tripala se llama porque se dirigen a las doshas. Correct. Now, there are also nutritional strategies, Hay estrategias nutricionales. and there is a detoxification diet. Hay que hacer una dieta de desintoxicación. So, in our traditional way, no matter what else you're doing in therapy, En nuestra forma tradicional, no importa qué más hagas en terapia, you must be on a detoxification diet. tienes que estar en una dieta desintoxicante. And you notice this is pretty much what most of us think of as good natural practice for diet. Y piensa que es una dieta en general, Vegetables, juices, de blended jugos, de mezclas, drink spices and de, herbs. de licuar, de especias, hierbas, Use of enemas and cleansing of the colon. el uso de enemas de limpieza del colon. We have actually a very detailed program for detox called Panchakarma, Tenemos un programa desintoxicante que se llama Panchakarma and colon cleansing, y la limpieza del colon and also therapeutic vomiting y también vomitación terapéutica are considered important. y considero importante. Think also in the traditional medicines, Native American, the ayahuasca, Hay que considerar también el uso eventualmente de la ayahuasca, peyote, del peyote, San Pedro, del San Pedro, that one of the common effects que uno de los efectos of comunes ingesting this traditional medicine de tomar estas medicinas sagradas antiguas is therapeutic vomiting, es el vómito terapéutico okay, and also diarrhea y sometimes. también algunas veces diarrea. Hopefully not at the same time. Esperemos que no al mismo tiempo. But it's quite well known that this is, Bien conocido, these are primary effects. que son efectos primarios. And these medicines are given for every disease. Y estas enfermedades, se las dan para cualquier enfermedad. And I see it as a reiteration of the statement Y veo una reiteración de la afirmación, that all healing begins with elimination of the poison. que toda curación comienza con la eliminación del veneno. We also do what's called a therapeutic day, Hacemos un día de terapia, which is a 7-day protocol. que es un protocolo de 7 días. And just to give you an idea how this works, this is a traditional formula. Les doy una fórmula tradicional. On the first day, En el primer día you have an assessment, lo evaluamos and you may or may not have a treatment. y puede o puede que no reciba tratamiento. And so this is all of the assessments. This is taking the pulse. This is speaking with the Eso therapist. es todo, tomar el pulso, presión, todo. And then a short general session, hands-on, Y una pequeña sesión general de manos. is done. And this is not a treatment. Esto no es un tratamiento. The hands-on session is also part of the assessment. La parte de manos a la obra es solo mía, es parte de la evaluación. So for example, I will hands-on assess all of the joints in the body. Por ejemplo, voy a hacer una evaluación palpando las articulaciones. So we will articulate the pelvis, Articulamos la pelvis, the knees, las rodillas, the ankles, los tobillos, the toes, los dedos, the shoulders, los hombros, the elbows, los codos, the wrist, muñecas, every single finger. cada dedo. We will mobilize every single vertebrae. Movilizamos cada vértebra, We will look at the jaw. miramos la mandíbula. And this is part of the
this is what we call the general session, and we have a standard protocol Esta es la sesión, that el takes, estándar. that takes us methodically and systematically through all of those joints. Nos pasa sistemáticamente toda la articulación. So we'll also, by the end of that session, Y al final de esa sesión, we have laid hands on hacemos imposición de manos, all of the primary fascia and connective tissue, todos los tejidos de fascia y conectivos, and all of the primary energy lines. y todas las líneas primarias de energía. And we're looking for excess or Y deficiency, estamos buscando por excesos y deficiencias, sensitivity, sensibilidad, lack of sensitivity, falta de sensibilidad, because we see lack of sensitivity porque vemos a la falta de sensibilidad, as being just as significant an indication que es como una indicación significativa, as hypersensitivity. es hipersensibilidad. And so by moving the person through these yoga postures, Entonces, al ponerles a los pacientes en posiciones de yoga, normally in a short general session there's 19 postures, normalmente en una sesión de yoga son 19 posturas, and we touch or assess approximately 300 points y lo que más o menos es tocar como 300 puntos in about 45 minutes. en 45 minutos. That gives me, with my assessment, Esto con mi evaluación, a really good idea una how excelente idea your imbalance de cómo está tu balance is manifesting in your body, manifestándote en tu cuerpo, because you are not a statistic, porque tú no eres una estadística, okay? And it's not probable, no eres una probabilidad. okay? Based on actual assessment of sensitivity. Estamos basando esto en sensibilidad. Starting at day 2, Y comenzando el día 2, we do very specific focuses hacemos enfoques específicos based on what we learned in day 1. basado todo lo que aprendimos en el día 1. Every day of therapy Cada día de terapia will include va a incluir discussion about emotion, discusiones de la emoción, possibly about spiritual issues, una posibilidad de hablar de asuntos espirituales, diet, nutrition, dieta y nutrición, and your home remedies that you're doing as part of your facilitation. y tus remedios caseros que estás haciendo como parte de la facilitación. Day number 2, we emphasize the front of the body. En el día número 2 enfatizamos en la parte frontal del cuerpo. Day number 3, the side. Día número 3, de lado. Now, this might seem odd Esto puede parecer raro, because most therapists who do hands-on only see the body from 2 porque perspectives, la mayoría de gente solamente le ve al paciente de dos perspectivas, supine or prone. supino o prono. But we find Pero encontramos that in every posture, que con cada postura there is an emotional presentation, hay una presentación an emocional, energetic presentation, energética, a physiologic presentation. fisiológica. And for example, when I'm looking at you in the supine Por position, ejemplo, cuando te miro en posición supina and I might palpate your whole body, y de pronto ni te palpo, I turn you on the side, te pongo de lado, palpate the same te areas, palpo las mismas áreas and I see something completely different. y veo algo completamente diferente. So in the yoga therapy, we must rotate through these En positions. la terapia de yoga le hacemos rotar a la gente en estas posiciones. And generally speaking, we go through all 7 Y days. generalmente hablando pasamos por estos 7 días. There are other layers. Hay otras capas. For example, we follow this idea of chakra theory, Por ejemplo, seguimos the 7 chakras. los chakras, los 7 chakras. You could say that each of these sessions is focused on one chakra. Podemos saber que cada sesión está enfocada en un chakra. Here's a few pictures. Aquí están algunas fotos. We all work with 2-on-1, A veces trabajamos 2 a 1, sometimes 3, 4, or 5. a veces 3, 4, 5. Sometimes we'll teach the family members to work on each other. Le enseño a la familia para que le trabaje al otro. Practitioners in our system start as young as 3, age 3. Los practicantes de nuestras sesiones comienzan desde los 3 años a aprender. So this was a Lisu family, Esta era la familia de Lisu. Lisu tribe. Era una tribu. And the medicine family started their practice at age 2, age 3, Desde los 3 años más o menos ya comienzan su práctica continued their whole life, y continúan toda su vida. and then died. And then died. In other words, this family for 17 Esa generations familia por 17 that we generaciones could identify
every primary member of the family grew up practicing the healing. Todos los miembros de la familia practicaron y crecieron practicando. And in this room, when I took this picture, Y cuando tomé la foto, were 4 generations. había 4 generaciones. 4 generations. The youngest was 2, El más chiquito tenía 2 años, and the oldest was 102. el más mayor tenía 102. Everybody was still Y practicing. todos practicaban todavía. Very good. Let's see. I have also in the presentation specific protocols with herbs, and I've given you some definitions for the herbs that you can look up and use later. Por favor, miren en su PowerPoint en casa las especificaciones. I'm almost finished. Okay. We're what you would call multimodality approach. Pero lo que llamamos con este término una modalidad multiterapéutica. First of all therapy is personalized. Primera cosa, todas las terapias son personalizadas. There's no such thing as a generic treatment for anything. No hay tal cosa como que fuera un tratamiento genérico. And even with the same symptoms, E incluso con los mismos síntomas, I might do a completely different protocol for podría one hacer client, un protocolo diferente para mi cliente, for another, para otro, based on basado what happens between us. en lo que pasa entre nosotros. And because we acknowledge that the therapist, Porque nosotros reconocemos que the el healer, sanador is part of this process. es parte de este proceso. Okay. But notice number 1 is puja, Lo primero es la puja, which literally means prayer, lo que significa oración, affirmation, and afirmación visualization y program. visualización. So every treatment begins Todo tratamiento comienza with prayer con oración and ends y termina with prayer. con oración. And we say that so strongly that Y decimos eso tan fuertemente if that's not done, que si eso no se hace, it's not tradition. no es tradición. It's the most important part. Es la parte más importante. The old teachers Los antiguos maestros told me that it's important for the doctor es importante que el médico to be alert esté alerta and in an attitude of prayer, y en una actitud orante, always. siempre. That this is important Eso es importante. because you're the person holding the space. Porque tú eres la persona que mantienes ese espacio sagrado. Okay, now we have diet and nutrition, Tenemos dieta y nutrición, herbs and natural supplements, usamos hierbas y suplementos naturales, mental emotional balancing, balance emocional y mental, okay, exercises, we call yoga, yoga therapy, los ejercicios, pranayama, el pranayama, breathing, la respiración, lifestyle and behavioral modification. el estilo de vida y el cambio de comportamiento. I once had one brief case study. I had a client in Chicago who was severely disabled with rheumatoid arthritis. Tuve un paciente en Chicago con severa artritis reumatoidea. That was her diagnosis. Ese fue el diagnóstico. She had all the symptoms. Tenía todos los síntomas. She'd been to University of Chicago's best specialists. Había ido a los mejores especialistas de la Universidad de Chicago. She'd been disabled for 5 years. Había estado ahí por 5 años más. Okay. I interviewed her. La I entrevisté, did my assessment, hice mi evaluación. and I sat her down. I said, I have good news and bad Le news for dije you. que tengo buenas y malas noticias. Okay. The good news is Las buenas you've been misdiagnosed. te han mal diagnosticado. The bad news is Las malas, you have a Bob. Bob. You have a Bob. tienes un Bob. Her boyfriend's name was Bob. El novio era el Bob. And I took her hands and I looked her right in the eye. Y le tomé las manos, le miré al ojo. I said, you need to go home Tienes que irte a la casa, and you need to call your girlfriends tienes que llamar a tus amistades, to come to your house, que vengan a tu casa, empty the house vacía la casa of everything that belongs to Bob, de todo lo que pertenece a Bob. call the locksmith, Llamen al cerrajero, change the locks, cambien las chapas and stay with your girlfriend y quédense con sus amigas until after Bob hasta que después violates the restraining order Bob rompa la orden de restricción and the police handle that. y que se encargue la And policía. then you can go home. Luego te vas a la casa. She looked at me and she said, are you Y me crazy? miró y me dijo, ¿estás loco, doctor? And I said, Y yes, dije, sí, yes I am. sí, sí estoy. But I'm also telling you the truth. Pero también estoy diciendo la verdad. And she goes, I'll
contemplate. I'll think about it. Contemplarlo por pensar. Okay. I saw her a month later, La vi un mes más tarde and she told me the story y me contó la historia that she had practiced the detox therapy that I had recommended que había hecho la terapia de desintoxicación que le recomendé and had excised and removed the bob. y se había extirpado al bol. 4 weeks after the first appointment, 4 semanas después de la primera vez que lo vi, she had no visible symptoms of rheumatoid yo no arthritis. tenía síntomas visibles de artritis reumatoide. It's impossible. Eso es imposible. It is impossible to cure rheumatoid arthritis. Artritis reumatoide. It is not impossible to cure Pero no es imposible curar excess bob. un exceso de bol. The only way you can know that La única forma que puedes saber eso is to be personal. es ser personal. It's the only way. Es la única manera. If you just looked at the x-ray, Si solamente miras if el you just rey, looked at the blood test, si solamente miras el test de la sangre, you would never know. dejas. All right, so our therapy encompasses all of Es this. una terapia que pasa todo. And I thank you very much for